Felix Ralph TV. Like, subscribe, comment, and share. Meeting at the Felix Ralph. Yes, I want to papa a da a chiwadie. Now, ne was about so da and so a chiwadie. You watch chiwadie a who draw bebree and a walk on my name. Na Mark Abraham so say, Mede Macon Yamia Samacho, Wafabo Obra, a binum ehun amanie bebree, enti meba show huye. Ene yebeka nsem bebree afa gay and lesbian ewiase nyina pese omogitum amaman bebree ankasa na agya tum ana yaba omanga ne mu se yebeje atum ana se yenji entum bible nso se yenwo na yase ennore te se epo ano anwea na se oba ene oba beware na se bema ene bema ebeware a tisusu ampa se awo no ebebem enu nti na ene mene apostle Jima Kwache ebebo nkomo ma emre bi atwa mene ne bon komo kakra so ko ohwe YouTube ne so a mene na bon komo kakra ne nso so meto me safre no waba se mene no emebo nkomo oso etse yankopon adomo da ene what fit ye nyasem ketu na we dey was surprise ye so I can say me fa kwanya enna aliato fashion ono na apam atari fefefe ya ehemi aliato fashion so person hu aliato fashion so a owo tafo kodua utra kodua kakra bia adonko ono adonko abronsan no ene bo ho abronsan so hwa na owo aliato fashion ono ana apam atari fefefe ya ehemi aliato yankopon hia pa sofo ene be bon komo e bon komo bebre. Now, the first question maybe shall say, Bible say, young na yase ennore te say epo ano anwea. Na aba say oberema ne oberema enware na oba ene oba enware. Eba ne sa unyini say onyankopon asem a okan say yenwoma yasa ennore no. Nipa bi peso omubugu ana omubogu ana. Yo meda Mr. Felix Love TV. Meda wase pa so bisa me sa asem ne bad ma memfa nchia ema ya hwefo a onya bere na otimi hwe Felix Ralph TV no ede ma ye se de be ya adwumadie ne eni so ade hunu no so betimi adura akiri enti meda ahwefo ni nyina ase se obehwe ye na otimi ama won comment ya me hu se de adwumadie ni sitie yo asem a wobisa me no asem a ehu hia papa isan se wiase we na eda ho no enye fitin ya na beda ho ye tumi bi na di wiase na beda ho the tumi no okeka do obeka na nyankopon na wo boss nyankopon idin a na wabodini bi ahoden tumi nyansa nimde eni nhunumu ewo mu na saa tumi ye nyankopon no ni nhunumu ni nimde ni nyansa ebi ni se asasi we mu nipa ebetre nipa ntre mu je ye be doso na kwa ye be fa so ye be doso ne se oba na oberima in the book of Genesis o kanyankopon so ye kanyankopon asem so ye Bible na Bible no so ne akọ Genesis nwoma no etre ye mienu imu aduonu nsia wokọ ne se na onyankopon ka se oba na oberima omo ntena se no omo nwo no omo nnore na omo asefo no enno so sempo anu anwea ebi nim no mienu ene wona wo hwe Felix Ralph TV no ninti se nyankopon a oye nyansafo no waka sa asem we ya kire de ene de na ese ye ene wona so oba na obeli ma etena se no ma ya walefo no ma wo no ma doso no ma se atere ene nti ne anya wiase the whole continent of this world no if nipa ebuso no oba no bele menhie mu die na desa nipa dodo no bae asese na emre bi eba se amama bi agye atum omanga na de yenya nyuntum afi na yese wo parliament a ombe pass sa law no se emrem ana se emanim na se wa hwe a se sisi ne yemfa se agye atum se oba no oba nware be ma ne be ma nware a wonyini se onyankopon asem no ebi mu dane no wa se o ka se yemfa ne se de a ene na me nso megina yemfa ne se no so akasa na yentimi mfa ne se nso de
na mmom sanse yesua de ni ntene yemfa ne sese yagye atom dia ene ne nyame asem no bedane ebisa se oba ne oba ehia ye wo a enye yie obali ma ne be ma hia wo a enye yie asem ne se yenwo ne ennole ne yenhya asase so ma ade e friend oba ne bere ma nhia mu die no ade potipe ewo mu no eye ma ebefiri mu beba inti ne yesa sofo yare ahodo bebre aba atwam akunipa bebre ebi mu susu se yare ebu ho eba nipa ne kreti se de be ya ebeti nipa eso emre nipa eldoso unse yare ahodo aba atwam ama nei yare covid-19 so aba ekunipa na wonyi ni se eno so eba ye eti nipa so but still na nipa eldoso ama bi no hu se no yare akura di kunipa kura still no mo dos nti yempe ekwan foforo bi so a ebema nipa still na nipa so beti ene se oba na oba bewo oba na oba be ware na bema ni bema so ebe ware wonyi ni se sa ni ma we nyina ka ho na eti nipa so na adwene ben na ewiase nipa enya se ye eti nipa so ye di ka sasase ya da wiase no eye tumi bi na boy tumi ni nyankopon ye ka nyankopon a ye be ka na asem na asem no na kire se ye nwo ne ndole ne nhya asase so ma o kan ye no nko kan ba bia bio se ebire bi be ba e wo se nipa e wo wiase ye reduce nipa no ono won kan ye nwo ne ndole na no ne wa ka na ye wo ne ye dole ndi se nipa ku bi aba no o mo se ye be fa kwa bi so ati nipa the population of this world no ye nte so a eni nyame asem bo ebra because the obo ni wiase ni nyansa ne nim die no ade e me nipa dooso no bibia nkuntia ene nyame nka so onhwe nipa ene ma nyame boy ansa na obo nipa se emedie no ni nyina da so wo wiase ebia nso toy enti ade enti na ese nipa nya adwene bi sesi ya se ye dooso dodo enti ye ti so okay ye se nipa bi na head create yare na bi kum nipa no dodo na na ye so ate ye so te cross still ni ye sa dooso enti ye sa na te ye dia ye nya oba ne bele man hia mu die no na ede awo no ba ne nkwa ye oba no oba na ye so nye de ente na me kan no kuremu se nipa bi nya sa adwene na emwa wo mo e se akundie bie no obetimi asore ete ade nyame ade na no ayde aka de mwa nipa se wonde emfa nse yaje atum se de okan no se nipa mpo so oba no oba enware na beema no beema nware a intimi nti nipa dodo ebe wo wiase ne so da by the power of nyame tumi ne na wode ni nyansa mu nti nipa dwene de obeka so sese de yenya nya yebesi awo kwai ba me si nyame yo kwai obefa so a obeme nipa increase e wasase so achiwade ben ena betumi de aba oman mu se oman ege sa ni ma we atum ebi mu susu se aman bi omaja atum adi ye e wo sa ni ma we ho oman ga na enso agidi se si age tum ade no me ena bebre uhu ni sen no kwasem ni se ade bia wo ni nsunsanso on se me no I'm talking about the pastor point of view or nyankopon nimde na mde kasa no kwasem ni me yo sofo ndi asem bia obusa me afa sa ade we no me kasa ma onyankopon enti said ye me meka no onyankopon de asem e bia na nipa foforo bi wo ha on de obeka no nipa fem adesua nimde fem but nyankopon aka kire se oba no obelima enhia ye mu no ye kwampa onyame de baaye se nipa dane no na kwaye beema ne beema ye kwambone nti wo se ede nome according to the book of Romans no wo se na osesa onyankopon tene ne ade a eye oba na obelima na ekoye abusude a eye oba na oba nti ede nome ye de ebaaye it is ade we na oba abrumu dado nyame adika aka ho asem se so nipa ye na adwo so obeye sa ade ni bia ede nome beba wo ka kire me se aman o magi atum no o madi yie no kwasem ni se so obi di ya na nkire se nyame ahira no ye ka se nyame ahira obi a eni de nipa ka na wadi yie no eni ne ba ebura obetimi akofie bi mu na sika wo ba na no me de fie ho ba obetimi akofie bi mu ni sika Ghana ni de onya ka so obi wo sika pe o se nyame ahira no so the Ghanaian point of view of nyame ahira na che sika wo fie ho it is a man bi wo sika e wa ho de e wo ma mu no mo ye gay a ada ni e Ghana fo ye nye bi eno me be na de beba emwa ye e de no me beba
efiri se eye busude yen Ghana for de eye busude ma ye gituma enome ebeba enome ebeba na ye ntimi nso ano se etwe ni kwhwe Bible mu Sodom and Gomorrah omo practice gay e wo krom ho e ma Nyankopon abufuo e ba omo so Bible say eja hyehye e ba krom ho efise na ne buafu de ompe ana na krom ho fo ye eno ne Onyankopon achiwade pa ene wususu se sa ne ma we a ewiase pese omo gitum no se eja hyehye ba emre bi atwam a yesu emre so ugidi se de ne betimi de aba no hemite pass obusasa nyame wo kwai ofa so punish nipa e wa bere bia sa yade ye ba ye friend COVID-19 ya ye bere so na abe e bai enye nipa bia ni kreti yo Nyankopon etue nipa ka e kwai ofa so de tue nipa ka no nipa na nkasa kora eji wo mo nsem ha kan se nipa betime kreti yare ye se emra na bikum nipa nyame toja de shi Sodom and Gomorrah because of gay and lesbianism because abofo ombowura kurom wo no nipa e wo kurom wo ka se wo no ombeda ama lot to ka se o mama o ye virgin be ma mfa no nka o da ti ko mo nye me ono ne ma no na nka bofo no de o mo nya o mo ko mo ye nyame aso ma o say no way according to Bible so wo mo wo lot to crash yo se de be yo mbenya kwan ne me ma na da na trust me se wo mo mesum ka bi e duru kuro no eti na esum no so mo ti se pillar na odi ani fra bo mu nyina no yi lot ne mansa mo mesene nkode ye be shikuru no entu fi asem no no kura na se nye no kure se genti nyame ya se Sodom and Gomorrah pay ana die bia nso ayenye ne din bia de no nso ye ho eti se owi asese wo mbeji atuma mo nkotena ba bi nka se nipa bi na kreti nipa ntimi nkreti yare se nipa ntimi nkreti nyame nipa de a ntimi nsan nkreti yare de enti ma meka sa ne se un se hwe some videos bi a atwetwa mu a omuni kan yare no ho asem kura ansa na eni eba oh se eno de ewiase no nyame aboye se nipa mama ye nimdie o in fact the Bible say Nyankopon bo nipa wo suba se de ne seso ti no kwase ne nipa mu nipa so nyame amane tumi o timi ye biribi nipa timi hu de wachirichiri de beba daache no no so ka ho asem no obo no de e bai edi se nkofo bi dika kan se yare bi se ni se beba in fact nyame amane nipa so tumi in fact nipa na mo no nipa nye bibia kekesa wo nyame de wonu akasa nsunsun ni bi de bo nipa etu owie ye ohunu nipa no okasa mpa de nsusu se meye no eno ana ma ye di nipa me di asase so no mfa tumi ntra asase ne so eti nipa nsusu wo sa nyame nyansa ne nim de ni hu ni bi ba nyame pese ye de ye tere on pese ye de be ye de enye bibi ti se gay and lesbianism ne de enye emwa if say na emwa ye ni nipa ne mwa ne te emu da be no se wo dwai ba fa wo dwai ba no dwai be ma fa wo dwai be ma enkram na ya wo mo fa wo mo a ye hu se krama ba fa no nko krama ba de bia be ma ne sen wo ba so na de ni nipa da se ne nyame abozu ba so se so emma ho fe ma me ma no kwase nie be ma unya wo ba anya se nketwa na wo se umpewe wo pe be ma eno na tro se ne se ni adwene ba sa na adwene nyame de bo wasesa enti se won nwini se nipa biem mfa so ka ba abro no na wo gididi a obi sha se so o practice sa de we ya o se na adwene ni ye nipa de biem o na adwene na beye sunsun boni bia wa dane nipa na adwene ga so de dwene ye no na o de dwene boni mene me yonko bi edi nkomo na asema na o kan ene se sa oba ne oba inhyemu ne bema inhyemu no ya dia hunhun wiase nkofo bi pese omutu Onyankopon ahenie edi egu na ye wa kwan hodo bebrebe tu Onyankopon ahenie egu ebi ni se yetimi omutimi ya na we bedi ahimu a Onyankopon ahenie no ebetu egu na foforo enso aba ebi mu se Bible aka da se emre bi beba Onyankopon be nipa bi ebe kwantia Onyankopon ahenie no maka se Onyankopon biara eni hono se yenum nyina etumi ba mu a ebi musu gidi se Onyankopon ewo hono na se Onyankopon achiwade ni sa ne ma we ya ene onu ankasa ntu ne nansi fom na onye hu bibi emrepem ya kosi se sa yare no ana se sa jumadie oba ne bema inhyem ebeba so yo me da se pa
if you say Yankopon body be seen them or bonnet form on the nipping to me ye be abra energy. The baby about the nipper a ya dear beer Bruni because they go contrary to the will of God. Ne to me being so a boy nipa. Na say to me ne body is a devil, Satan, demonic, evil. Said na ye bobon. One papa. It is when ye nipa dwene tenemwa. Wo ye niema nipa hu twiri won atase so. Enye na o every titi nyina. Genesis chapter 6 was a pre nipa frase se wo mo doso atase no so no. Bone hya se doso. Ne bele no ye hu nipa banane. E ka sa banane a nipa wo mo wasoso, wo mo sika, wo mo wadi. Enti de ye hu ni nei no. Enye nei na hya ase o. Enipa bi atrase akon eni nyame akon fie bebre generation to generation bonsam wo ni ti wo fe nipa ni nyame e diesie sa e bedru ye breso na mo nyankopan ni pa de akodie bi ni we betimi atwi afa so obonefo no be fe nipa kon eni eno kwasem ni obakon pa Adolf Hitler peso obonefo yusu Adolf Hitler kon tie wi ase nyina a Christopher bebre huna mane ye twitwa bebre ti wo ye church Israel wo ye bia na friend Constantine what me some ma be 600,000 ma ya bo ma deja ni e tweja to wo mu mo hye no mo boseye wo ye na nyakane o wo ye na nyakane fighting against the will of God it we asia ko na ye kuti anyame no enye na o enye ne so for the question me busa bi mame na aliato asibim aliato na apam atarfefe e de ahyeme aliato fashion me say o tafo odu adonko oni adonko na ye ebo ho opam ntare a efe Christmas yi me srew pese opam atare a efe biara so se ko aliato fashion na ompam atare a eno ho ebe fa kama tere wa pam midi amame so afo me question is say adia ede ebi nso e wo ma ho na afede ba ne sen aye say adia ede e wo ye yonko ya ye ho ye ho the same sex e ye oba e no oba ne bema omo ye enfaso ben ana mo benya se ono na ya wo no ono die on pese ono do be wo ba omo wo kwan foforo bi so omo de be wo ana yo me da sipi die di ka adia ede die e wo ma ho nyame yansafo ebra obo oba book your friend Bible ye nyina beto ni di one dance yes the first man who oba in fact introduction of them oba na pa that's Adam okay ebesi ne me amete yesofo amete ye me hu oba onyankopon de na ma me so onya me mfe mpade in fact introduction amede ma no me ankasa na me refi se enwo sra kora ide e wo me so ade nyame aye wontimi nsesa no nyame bo ba de niema bi wurawura oba mu abroda don't joke with a woman the first time that you meet your lover what don't mean that the whole day the first day udofo pa man ka so watamfo me so udofo ba mu ma don't mean that nyame na ye ne sa wan ka se sa de no fa hu be ma mfe hu be ma enti ade dede e wo ma ho nyame yeso funti na mbeka se ni ma ho e wo ho pa nyame na ye ne sa because ni wo ho aka nko ba ho enko senepe na on kan nchen so peso ne no wale e free adebo asase nso be pem de no e no ne adwuma nipa ye ne kese wo wiase pa wo ye adwuma nipa ye aye kese wo wiase ye o ma ne be ma nhie mu na sofo se oba ne be ma nhie mu na se be ma so pese ohun ni yonko be ma na opena unya sure se onya kono bi yari akono yari akono me no tiwe ya me no tiwe ye be ba bra kono bi ni wo ho a e ba me ho ba me catch no se ka o de oba na betena ha se woni me nye sa interview ya me yo sofo so ka mo be kire me eni ma bi wo no ma se ye de no kore eka tumi ya nyam de ma e fa the sensi akono a wo di dua wo mu don't go there within bodem ni ba kura mpa o da de jan se be me hu na wo hu so be ni no kwasempa na be ma ne be ma de me se eye yare akono because trust them that the one dance say so be cause aside no a nyame ni se nipa be ye it wo trend no woman
so obesa onyankopon no kure ade a oboye e de agi nkontompo e di bonsam ni tumi ba ko nkontompo e to obepe obi awia na no aka nkontompo aye dey a kire o se o onyankopon nya no kure obema ne bema so wale e be yie e no kure aye papa se ne ma ade no so eno no mo campaign wo hwe kwaya LGBTQ+ me kanwa omo kama e yakono se so oba ne oba ehia a destiny de ba ne bema ye no sana bema so ne bema ehia destiny the opposite says ne ye no nkontompa obonsam de wura ni pemu bonsam ni tumi kase pa nkontompo dina John 10:10 say wo wifo oma just wo wiawo na wo kum na wa sell kwa o fa so wo wiawo ne say wo sesa adwempa e wo tirim no de adwembone aye dey ewurem na wo di wura wo mu a na wa ma wa sis wo firi oba ka ese nka wo ye bema wo ware no no akọ nyonko bema ho wo wia wo no wo wia wa adwene enti wo kọ onyonko bema ho a obekun no kire se ebedrum na ebi no wo to be ye pacha because ne ho ne nyame ka se ye no ba konso so wo se obegwia no okun wa sel enti wa fe mo so obedru ba ebi no wo je ho anya dey enye enti ye nya nkofo bebira ene o mpe so mu firi mu a wo mu pra no aduro ne mo ayaresa but edema o mo fi se ejina ne ma miensa obewia wo wia wo no na aka se maye wodifo ye ne be wo ne be ma ware awasum bejo oba no oba wa wo wia wo no na wo campaign ma sa ade no to wia wo wie no bekum na onim so obekum enti awie obesel nche sa fe ye do ye hwe ye dai enye yie eti nkofo bi wa betna radio ni TV so no mu su o mu ni ma de kronti o mu do mu wura mu ya o mu namfo bi na do mu wura mu eti ne di sika ene si sa de no so no na wia sika Yesu bonsam de sika ko so de we yo ena Yesu di wo ye Yesu nti o ka se freme so ko Satan wa twere se nso wura de mu nyankopon hwe bonsam wa mana nso wa wo so Yesu hwe premier nsaba ni nyina Yesu di no so ena o se sa me de betwe wo ma asema bonsam ka kire Yesu ni se me nya wa me de betwe wo ma and that is the reason enemre no nya me ma sika nso re etotoye no because sika nso re nti bonsam be nya bebre and the fact emu asofo a o makoje emu asofo untimi nka wo mododo emu asofo ma amefo bi untimi nka wo mododo efi se eye sika na ma bonsam de nya nipa sika nso efe awukyere yo awukyere enti wo mu nim sa de na nkasa ne hyeda ye ba sika wo mu na be enjoy good life but trefi papa ka papa matare papa aduane papa onso wo sika nso agro my friend ofa obi aye ye friend ofa no adendei enti sika ne nti ade ne nyakora wo se ye onso obi a pese wo yusu obi ma na boa no a otama ne sika the moment ya obeji sika pe no aba wafa wonim sa de na okoka ne ye ba sika na wo hye ne sen no na to na adwene na o ade enye no no ebo ho de dawo eno na ama sa gay ne lesbian no o manye yire no because sika wo o monsem na sika nso ya de a efe de wa wo de agiya za wo nko no obehu na attract wo ni betie no wo gba awura because wo hia ne wo sofo on se abofra enya 18 years na se wo dru ni panyin fi kwan so an se oba bema wo se owura sa ni minimu a sen na bisi afa no in fact se watete oba e wo nyamsom kwan so na wo hwehwe se odi animunyam ni nidie bebefie na se sa LGBTQ+ ibi ewia oba na eya because the thing is a sound call for no wo musumo mo bai no se wo mo be pie wo fi a wa se be fem no ka se pa wo se be fem it is always will be a yatete ni Christofie egrumu no ehwe se obeye inhira kese te se de enura nyankopon ya adoma me hira me ma me enu mo ware ye wo ti ase na ware ye ne nya sam ketu abel ko me prayer camp okro mo adwafo je ni chei kro no edwa bo kakaka when your friends are what you when your friends say nyame me say J and J enye chei ni chei and J and J what you say na be hwe kro mo enu nti wo bia so obe ma so obe ware oba nso so obe ware be ma ye de ya ji atum e kro mo adwafo be ma more because awofo na omo mane say nipa me enu no
oba no be ma no papa yo hene ne maame nso yo hema na be hwe nura se dum si fa wo mo na atchiniye si wo mo so na hemfu yi etagire na asofo na krom wo in fact nura me hu die me hu ye efekwa we ne nyame hihye ma nipa se oba enware be ma ne be ma nware wo ba na de ye keke kan de yehula balu na me ade ba ko pe na minim on pa so on kire se on wo ho on se du mre bia na obi de no be nu aka biribi na aba graphic ni TV so social media na discuss na kire se on wo no bi no on ye no on pa so on kire se on wo ba pa se ye be ja tu mo Ghana ha de nya dwuma so for fancy ya ja tu mo my Ghana abepie onim se oba ene oba ana bema ne bema bi ebeware hia soma wona no mo go onima asembe na beka che o me pa apostle Mark ejima kwache chese me fancy age atum enye yie nti me fancy age atum na o bisa me meka enya dia me hira so because the tie se benyam sumu a o se dinukure koduru owuom no kwase ni se so ka so ye sofo ana mfa honi mumi enti ase se kristo sumba ye ne den so hwe bebre ye dey e bai ye nuanu ma sofo edi ka de kunkum bebre because of sa o maimu mra awudu enti ne che dan ye kotu data guom no shada biza ni abedne goko o jafun mu no enti asofo enti ase se ye bre yisu asofo die na ye gentre ha no emre bi be ba be so ya hwe yes emre bi be ba be so gidi ale na o ye sofo ana so ye sofo so enti said you can see him fancy agiatum uko ilo po amande bere so a agiatum fa sofo no sofa ba o oh obi call restaurant so okwa akwaje ho no na om de aye om gay party was it no ye Kristo ni tie o de om fema ye de ko gira court yes ye dia sofo be bra ko gira court so om so om nhira so ye jerry bi no enti asem na ye ka no mo ma ye mfa sa agoro se ye gitum no kura dia sofo be bra ko je because in the Greek word, and we said, what is written is written. Called agagrafa. Adie bi ayatra na se agiatum no. Ehu pa. Sadie bi yamra na wo sori etia ehu. It is ye be fa asem ni serious. Na ye hu say nya agro bi a ada ye be giatum no. Asofo bebrebe ko je. Na ma asofo bi nso ye gayfo nti om de om be hira so. Eno de aso tia se. Om ye gayfo ankasa. To om de om be hira so. Na mo amu de mo se mo kwa heaven ne de ene mo bedi kai akọ prison ansa no ma ba ba sra kwa heaven ze nya ye mrade a ye be power so ndem se hira so mai na wo so wo nhira ye be court no be di asem because ye mra ye be bu omo bem ne abu fo wo be ko je enti ade na ye ka ho asem enye entertainment bi kekewu asori etie wiase pe ama nyame nkofo bebre ko je ye si bi abo asofo nti ahye se wiase ne da obone fo na bem eye Satan enu nti no afa kwa bia so se ye maba wan ye mrante wo di sika be wura wo mu na sika so wo tumi obi atumi wadanfo bi friend Michael ne complimentary card was it God first money second it is sika so wo tumi it is a mrante ne maba wo ko nye sika e was a gay mu dia ye nti ase se ba bia sika ko so di he ba bia sika wura bia ayi ne ye dai oh ti nkofo a yesusu so omo kra de omo mpre no ye di beti na omo mpre to wa mai yes that's the influence of money and ye nyam pai bo ye nyam chere ne kasa chere se de ba ya wiase Ghana for beti ase se sa de we amwa so wote wo pa na wo papa e de oba pa se mi kunni me yiri ni na wo ase wo wan na wo frɛ no ase wo be no what would be bizarre? Would have said a silver, ye Ghana, ye cultured, a man, ye mamre, and ye the bobra. And the Bema was a Bema. Now, what can I say? Now, dear, Mitchell, I see me to me says, ye jetuma. The woman say you on what Pierre de Behu. Say, ye 2 1 num ye knew. She said, oh, yes, ye, was a young lass or yes, we are bet you. It's Ghana Retia. Now say, ya jatum. Na kwa se wote wa ne bia betwam woni so na chese se bi mu fo se be bi mu tanyo nim so de be yo tan ebinum ehuna manye bebre enye enne ye bre su
atwam ana nei aba yenim se ebia omo betoato asa na omaja ho ekọ efi se ahenie no ebi mususu se ebedi tenase ebi mususu se entenase wogiri se ebetenase ana entenase oh ahenie bia ni onyankopon di asie no e was spy date okay ahenie bia ni nyankopon di asie was spy date wo de hwe enkofu omo sole brono ahodo so so mbe di bone bibi se anrobre ye beti ti nipa je omo japade atwe omo sutu no wo de hwe na dodo na ewu. First, when you talk about Bantama, talk about Crow from, talk about Nkro, any names Sibiani Abobo, and no more way. Bible says when Yam Kupo many pam for Bonnie Manas in Timunda. Where a dear Bako many Jiriasepa Yankopansem. Where Yankopasem Kasa, what your solitiane? Or China, a benya own resource. A be a nipa who solitian woo on Tiase, but Ubenya own resource. Ah, eh, whoompa. Etimidia dia me kachira mansan wiase ne Ghana nyina se awurade asem na da osa opa agidi wo mpenso amenyini but ade bia wo beye bia obenya ho nsunsanso o baaburu no efisa wo se die ni peguo no enu anu obetwa eye one of the scripture bia wo baaburu mu a wo di obi bone a enye genku o boni bia ye friend bone a wo di nipa no ti ase se die wo guo no wo betwa wo ntwa wo ma betwa wo ma ntwa wo nana no betwa enti yo woni pa bebre wo wiase we ma hu omo de ato omo no ayo ma na invent na abeto omo ayo ma sefu bi na di boni ja ho de ma omo no kwase pa na me ka kiro boni hu nsunsanso ayo wonto ato aso sofo medin Edefels Ralph na ene nkoma me ne apostle Udino Jima Kwache ebo efa gay and lesbian eho yi yenim se empire ebo ane se saade entumi ema so ebim susu se emra so medin eda so Edefels Ralph mese wa wo hwem se obe subscribe to my YouTube channel no na like ne mam comment se woni je ho so a se de be ade bia metimi ne apostle Michael Jima Kwache ebebo enkomo medase se ohwe sofo medase se umbaye se woni ebebo enkomo Abraham to me sa efrew yo so medase sakwanya bebemu a ma memfa me number intudwa ebia na obi befre na obisa me we asofo ya kirekerefo but you say bia opese ohwe Philip Ralph TV ewo all the social network no so a na Apostle Michael Jima Kwache a meda Army of God Prayer Center kromo adwa for contract a je number 0246 926618 0246 926618 ofre me a nkirekire bia wo hia ne mpaye bia no so awurade be ya adom na enso so ye de aboa nyame nhira mo pa se mo koso hwe Philip Ralph TV kwa uchire bless you merasi se onime ebonkomo omboza